si Insan ko na yan. Sobra na magaling. Lahat ng gamit niya na items sa panluto, panggawa ng bahay, yan na yung Qatar. Kating-kating niya na yung mga tinapay. Sobra na malambot yung tinapay na yan, guys. Ako nasabi, sobra na masarap. Kahit kinamay ni Insan yan, kakain ako nasabi, totoo yan. Okay, yan na si Insan. Kuha na tinapay. Okay. Minamarinate yung tinapay na yan sa tomato sauce. Okay. Yan na, marinating na si Insan sa tomato sauce. Okay. More tomato sauce. Yan na. Okay. Holy onions. Yan na ang onions. Sana tomato. Juicy tomato. Okay. Mekas yan na. Gamit ang kamay. Gamit ang kamay ni Insan. Kuha na siya na salt yan. Okay. Lagay na siya mantika. Ano nagawa ni Insan yan? Okay. Lagay na siya mantika yan. Okay. Takpan na yan na bread. Takpan niya na soft bread. Kinamay niya na lahat. Kinamay na ni. Pero kain pa din tayo yan. Sobra na ako gutom. Okay. Oh! Flipping! Wow! Hindi niya naramdam yung init. Masala. More masala. Okay. Ano na next yan, Insan? Okay. Mint leaves. Mint leaves na ni Insan yan. Hindi ko na alam ano yan. Pero sige lang, Insan. Very red na yan. Okay. Oh, wow. Paneer. Cottage cheese na yan. Cottage cheese. Okay. Cottage cheese na yan. Cottage cheese. Okay. Grinding na si Insan gamit ang kamay. Okay. Kinamay niya na. Kinamay niya na ulit. Sobra na dami. Kamay yan, Insan. Kamay niya na. Tabi-tabi niya na mga soft bread. Okay. Yung sibuyas, may kausap pa sa phone. Wow. Food Panda ordering. Tomato sauce na sa gitna yan. Okay. Kamain mo na. Lagyan na masala. More masala. Okay. Cottage cheese. Okay. Mekas na ni Insan yan. Gamit yung Qatar na panggawa ng bahay yan. Okay. Mekas. Okay. Kumuha na plato si Insan. Kuha na tinapay. Kuha na sibuyas. Tinapay. Sibuyas na yan. Okay, eto na sa. Yan na, serving na si Insan. Wow. Tingnan nyo yung pangmasilya, benchod. Yung gamit niya pangmasilya na yan, oh. Wow, sarap na yan. Ako nakain talaga yan. Sobrang nakagutom. Wow, sibuyas. Kinamay na ni Insan. Kitang-kita ni tita. Okay. Pero hindi kay tita binigay. Okay. More plate. More bread. Okay. Kuha na si. Okay. Yung pangmasilya, pangkuha niya ng sibuyas at tomato and chili. Okay? More plate, more order. Business is good. Business is good. Kahit na madumi yan, kumikita yan, panalo pa rin at the end of the day. Sobra na, business is good. Okay, ubos na. Bukas na ulit kayo balik sa. Okay? Yan na. Pangmasilya, okay? Wow. Onion. Okay. Chickpeas, marinated chickpeas. Wow, chutney, ready to eat, sir. Kain na kayo yan. Wow, beautiful combo. Sana all. Sana may ganyan din.